ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କନ୍ଦାନି କନ୍ଦାନି ତା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଅନି ନିଅନି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଅନି ନିଅନି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କନ୍ଦାନି କନ୍ଦାନି ତା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦାନି କନ୍ଦାନି ତା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ସବୁରି ନୟନ ତାରା ସିଏ ସବୁରି ଦୁଃଖ ପାସରା ସାତ କୁବେରର ଧନ ସିଏ ସିଏ ସବୁରି ରଙ୍ଗ ପସରା ତା ବିନା ଅନ୍ଧାର ସାରା ସଂସାର ଜଗନ୍ନାଥ ମାୟା କରିଛି ସେ ଜଗତକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାୟା କରିଛି ସେ ଜଗତକୁ ନିଅନି ନିଅନି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଅନି ନିଅନି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କନ୍ଦାନି କନ୍ଦାନି ତା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦାନି କନ୍ଦାନି ତା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତିକା ପ୍ରଭୁଟିଏ ସବୁ ଘରେ ପୂଜା ପାଏ ଏମିତିକା ପ୍ରଭୁଟିଏ ସବୁ ଘରେ ପୂଜା ପାଏ ସଭିଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଦିଅ ଭକ୍ତ କୋଳ ଖୋଜୁଥାଏ ସିଏ ସବୁରି ଜୀବନ ଧନ ସିଏ ସବୁରି ଗଣ ରତନ କୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି ଠାକୁର ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବୁଝେ ନା ମନ ତା ବିନା ଅଧୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାହିଁଛି ତା ହାତକୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାହିଁଛି ତା ହାତକୁ ନିଅନି ନିଅନି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଅନି ନିଅନି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କନ୍ଦାନି କନ୍ଦାନି ତା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦାନି କନ୍ଦାନି ତା ଭକ୍ତଙ୍କୁ
अहरह ढाळु थाए आखिलुह सीए सबुरी स्नेह कौड़ी आत्मार है जोड़ी आखि दंडे न देखिले ताकू जीव पिंडरु ए प्राण छाड़ी से भाव विश्वास से आम निश्वास जाऊ ए जीवन चाहे चाहे तारी नेताकू जाऊ ए जीवन चाहे चाहे तारे नेताकू नियनी नियनी मो जगन्नाथंकु नियनी नियनी मो जगन्नाथंकु कंदानी कंदानी ता भक्तंकु कंदानी कंदानी ता भक्तंकु कंदानी कंदानी ता भक्तंकु। नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर प्रिय सिंगर सत्यजित प्रधान आज गोटे बहुत सुंदर चमत्कार गीतटीए महाप्रभु गाइली बीएम स्टूडियो कटक रे बहुत चमत्कार भाव कंपोजिशन कर विभू प्रसाद त्रिपाठी आम भल पाइबार बाबुली भाई डाकू एवं आहरी चमत्कार लेखा लिखिं डॉक्टर निर्मल नायक मामू हमर तो धन्यवाद जनइबी एनएस फिल्म्स जो यूट्यूब चैनल ये गीतटी आसर एंटायर टीम को आपण मैंने निहाती भाव एनएस फिल्म्स यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे हाँ सब्सक्राइब करेंगे भूलें एंड थैंक यू सो मच टू स्पेशल थैंक्स टू कालू भाई एत सुंदर गीतटी को एत सुंदर भाव रेकर्ड करते थैंक यू सो मच।